3, manigim. Manigim na niya, manigim. Sergio, kahapon. Oh, champion na ang Team Cebu City ha, sa itong bakbakan ha. Champion na sila. Sila ay makadawat sa premium na 3-5. Loser ang Team Mandawi, 2-5. Team Mandawi will receive 2-5. Kini, manigim na ni. Staanay na ni sila. Ono zero. Bola sa Team Cebu City. Service ko lang po. Apon. Jobert. Saggang yapon. Apon again. Reggie. No. Tapa. Side out. Kini nga match up murag karon pa nakabaw sa ang Team Cebu City sa 3 straight winning sa Team Mandawi. 3 game winning streak sa Mandawi. Katulog yun sila iihawan ng Team Mandawi. Karon pa gabiyo na sa bakbakan nakabaw sa Team Cebu City. Katulong na sila ihawani sa Gunsod. Kini manigim na niya 2-0. Kini para Tris. Jubil firing. Hapon. Jubil again. Kulapo. Tola attacking. Hapon. Dos zero. Servicio Mr. Explosive Jobert Marcinas. Apon. Bad item. Dos. Bad item. Dos na. Kini para igualis. Apon. Agay. Igualis dos. Nangapa si Hapon. Igualis dos. Gini, Hapon again. Riji, Tupon. Okay, side out. Bye. Servicio Jubil, igualis 2 sa skora. Bill, firing! Mamma mia! Good item! Tres dos. Kini para 4. Jubil again, on the attack! Wak Madutli. Hapon to the rescue. Out ball. Nangapa yun si Hapon. Di masabta ni Hapon ang bola. Hapon again. Bang! Nakabusun pa. Nakabunal. Sound. Bola po. Jubil. Out ball. Igualis 3 sa atong decision sa atong game 3 manigin. Malas ng duwa. Service Jason. Hapon. Jason, okay. Sound. Pula po numunal. Pokot ang maral. On, hindi makagabi eh. Tiro. Tres iguales. Alam ba, check ba. Shout out ni Boss Tisoy sa Peace Valley. Servisyo Hapon. Sagang Jubil on the attack.
Agay! Inside. Iguales 3. Servisyo ko lang po. Hapon, sagang. Jobert Pintos. Tokpon. Lock! Kaniya, traveling violation. Ang sayo na tuloy mo. Moving without the ball. Layat. Iguales 3. Bola sa Team Mandawi. Here comes the silent assassin. Reggie Kabang. Reggie. Hapon to the rescue. Bantay pun. Bang! Inside na! Rajbil! Bang! Out ball. Out ball kayo. Iguales 3. Bola sa Team Cebu City. Servisyo. Jobert Basinas. Sagang. Jobert Pipusin. Magpaputo. Answer by Hapon. Jobert again. Inside. Kitang-kita ni Mr. Explosive Jobert Basinas. Ang weak spot sa Team Mandawi. Dirigyo na pitaw. 4-3 na. Hapon. Sound. Jobert na. Nipukuhang na. Kurang kuha pa. Wala po. Guna na no. Bang! Maldituhan wala po Tara. Awas na sad. Awas nga na. Mga bunal din sa Team Mandawi. Astang malasa. Kasagara sa awas. 3-5. Hapon, wag yun. Off yun ang duwa sa Team Mandawi. 3-6. 3.3 in favor of Team Cebu City. This halftime is brought to you by The Crunchy at Tasty Maricel Anthony Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap. O ang Arnoco Ono Disco Mobile. Ngita mo disco, Arnoco Ono Disco Mobile. Buto-buto ang inyong dughan sa pusong nabang. O kang Jotkin Construction Supply for your construction needs. O servisyo. Mr. Explosive Jobert Basinas. Para City. Hapon. Bang! Bunal! Gila pa! Bang! Sagka nga! Agay! Bantay! Kuha ka! Bundakan! Grabe! Stopper yung dinudukante ay! Lumpan mga gilas na waso! Gidang ko'y gihansakan man. 3 size. Servisyo para 4. Jumel. Agay! Gi! Punali! Napap! Nagpagula pa! At least, awal. 4 size. 4 size. Oh, matay. Imo kula po. Bang. Imo son. Ay! Najubil. Kula po. Grabe ang kula po. Nagsakay yung inbox si kula po. Abtad yung kula po mula. Dali kay nakapaandar si kula po siyang motor. Sakay na yung kayo dali. 4 size. Jason to serve. Para City ni. Wala po. Bang! Jason. Tungkol. Agay. Wait. City. 4. Servisyo. Ka Jason. Nako. 8. 4. Bumbog sarado ang Team Mandawi. 8-4. Servisyo Jason. Okay, my goodness. 9-4. Last 3.
Last 3 na ang team Cebu City. Lapan ang gagawa ni Dapay. Nagdagarang. Jomel. Wala po! Bam! Grabe ang tasay. Pura magkasunlan eh. Napanuwayan na sila po eh. Bunal eh. Pwede tihik. 4 Gs. Sunla na panuway sila po. Last ko na. Kini, para unsi. Agay, ano? 11-4 na. Para 3 ducks. Limpyo kay Daoga. Tris. Ay, 3 ducks yun. Wala. Surrender ang Team Mandawi. Off night yun ang Team Mandawi. May Daoga ang Team Cebu City. Sa score ng 4-12. Congrats! Kula po Jobert Jason.